Hier, deze deur van de ingang van de dojo. Au dojo d'Amsterdam, Dojo van Amsterdam. on a bien fait, on s'est bien concentré pour faire une porte traditionnelle. Daar hebben we een hele mooie traditionele poort gemaakt. Et nous avons reçu de Maître Deshimaru En we hebben van meester Deshimaru gekregen un enseignement spécifique sur la porte. een specifieke onderwijzing over de poort. Et pour lui, c'était très important de marquer l'entrée du dojo. Voor hem was het heel belangrijk om de ingang van de dojo te markeren. Il y a même aussi une tradition forte Er is zelfs een krachtige traditie au sujet de laisser entrer ou pas le disciple dans le dojo. om een discipel wel of niet toe te laten in de dojo. Quand j'étais tout jeune, que j'ai commencé Zazen, Toen ik nog heel jong was en met Zazen begon, je n'avais pas du tout d'argent. had ik nog helemaal geen geld. Et donc l'enseignement du Zen, c'est pas quelque chose qu'on achète. En de onderwijzing van de Zen is niet iets wat je koopt. Je l'ai expliqué dernièrement, l'enseignement du Zen est gratuit. Ik heb het laatst uitgelegd. De onderwijzing in de Zen is gratis. Mais on participe aux frais de location, Maar je betaalt een deel van de huur die betaald moet worden. de promotion, Publiciteit, et puis aussi la nourriture. de voeding. Mais si on n'a pas du tout d'argent, on est malgré tout accepté. Maar als je helemaal geen geld hebt, dan word je toch toegelaten. Simplement, par exemple, on dort dans le dojo, Maar je slaapt bijvoorbeeld in de dojo zelf, on dort par terre, op de grond. on mange que de la genmai. Je eet alleen maar genmai. Et donc moi, quand j'étais jeune, j'avais pas d'argent et donc Sensei m'acceptait, mais je devais dormir dans le dojo. Dus toen ik jong was en nog geen geld had, toen accepteerde Sensei me, maar ik moest in de dojo slapen. Et je faisais zazen dehors dans le Gaetan. En ik deed Zazen buiten in de Gaetan. Il me donnait si vous voulez, la vie dure. Hij gaf me het harde leven, zo gezegd. Mais on acceptait que je pratique. Maar men accepteerde dat ik oefende. Je faisais zazen dans les chaussures, avec les chaussures. En ik deed Zazen met schoenen aan. Puis je devais nettoyer le vestiaire, le dojo, faire samu. En ik moest samen doen, de vestiaire en de dojo schoonhouden. Puis Sensei me donnait les restes à manger. Sensei gaf mij dat wat overbleef om te eten. Ce qui restait de genmai ou ce qui restait Wat van de genmai overbleef of van het eten. jusqu'au jour où, en pleine séchine, Tot op de dag, midden in een sessie, il m'a fait signe de rentrer dans le dojo. hij mij een teken gaf dat ik de dojo binnen mocht komen. C'est des souvenirs qu'on ne peut pas oublier. Dat zijn herinneringen die je niet meer kunt vergeten. Il m'a fait asseoir à côté de sa fille, Ik moest gaan zitten naast zijn dochter, que j'aimais beaucoup, die ik graag mocht. qui m'impressionnait beaucoup. Ik was heel onder de indruk van haar. Elle avait une très belle posture, Ze had een prachtige houding. était très immobile. Ze was heel onbewegelijk. Il m'a dit, allez, entrez, Hij zei tegen me, kom maar, asseyez-vous là. ga maar daar zitten.
J'étais tellement impressionné que je me suis mis en lotus directement. Ik was zo onder de indruk dat ik meteen in de volledige lotushouding Et ging. que j'ai fait tout le zazen en lotus. De hele zazen deed ik in de volledige lotushouding. J'étais vraiment, vraiment impressionné d'avoir passé cette poutre. Ik was heel erg onder de indruk dat ik over de balk was gegaan. Il y a un deuxième souvenir, Ik heb nog een tweede herinnering. c'est quand on a construit le dojo de la Gendronnière. Toen we de dojo van de Gendronnière gebouwd hebben. On a construit un immense dojo, même au Japon, il n'y a pas des dojos aussi grands. We hebben een immens grote dojo gemaakt. Zelfs in Japan zijn ze niet zo groot. Près de 300 mètres carrés. Ongeveer 300 vierkante Donc meter. plus de 200. Meer dan Plus de 200 200 mètres carrés au sol. op de grond. Plus des mezzanines pour faire zazen, on rentre à 500 personnes. En dan ook nog mezzanines, er konden meer dan 500 mensen in. Et donc on a construit ce dojo, une charpente porteuse. We hebben een soort draagbalken gemaakt. Avec six fermes, c'est-à-dire les charpentes. Une ferme, c'est ce qui tient la maison. Il y avait 6. We hadden 6 draagbalken. Donc c'était une très très belle charpente. Het was een heel erg mooi houten skelet. Et donc on a travaillé à construire ce dojo. En zo hebben we deze dojo pendant un an. Een jaar lang. Donc le chantier. Het was een bouwplek. Quand on est arrivé, il n'y avait rien. In het begin was er nog helemaal niks. Puis on a coulé la dalle. En we hebben het beton gestort. En plein hiver, il faisait moins 15 degrés. Het was midden in de winter, min 15 graden. On a coulé la dalle, après on a installé petit à petit l'électricité. Daarna hebben we de elektriciteit aangesloten. Après on a commencé à monter la charpente. Daarna zijn we de balken omhoog gaan brengen. Ensuite on a levé la charpente. Tout ça dans la poussière, dans la... Daarna hebben we het dak gezet en stof overal om ons heen. Qu'il fasse beau, qu'il pleuve. Of het nou mooi weer was, of regende, of koud was. Après on a monté les murs, les fenêtres. Daarna hebben we de muren en de ramen erin gedaan. Les mezzanines. De mezzanines. Pendant près d'un an, on a tous travaillé, une petite équipe. En gedurende een jaar ongeveer hebben we met een klein groepje mensen eraan gewerkt. Et il fallait finir à temps pour le camp d'été. En het moest klaar zijn voor het zomerkamp. Donc les derniers mois, on travaillait, on se levait à 5 heures du matin. De laatste maanden stonden we om 5 uur 's morgens op. On travaillait et on a juste fini le dojo le premier jour du camp d'été. En precies de eerste dag van het zomerkamp was de dojo klaar. Le dernier travail, c'était le sol. Het laatste was de vloer. On pouvait pas faire zazen sur du béton. We konden natuurlijk geen zazen op beton doen. Donc on a mis du sable, après une toile épaisse. We hebben zand gestort en daarna een dik doek eroverheen. Puis ensuite une moquette. En daarna een vloerkleed. Alors c'était le chantier, c'est la poussière, les gravats, Het was stof, stukjes c'est une steen. ambiance spéciale. Het is een bijzondere atmosfeer. Et quand ça fait un an qu'on est en train de travailler sur une maison. En als je een jaar lang al bezig bent aan een huis te werken. Et quand on a eu fini, à un moment, moi j'arrivais avec mon pantalon de travail, mes grosses chaussures. Toen het dan klaar was en ik kwam aan met mijn werkbroek en mijn grote schoenen. Et à un moment, je rentre dans le dojo. En op een moment, ik kom de dojo binnen. Dans ce qui allait être un dojo. In datgene wat een dojo zou gaan worden. Et Sensei, il me pose la main sur le ventre. En Sensei legt de hand op mijn buik. Il me dit stop. En hij zegt stop. C'est un dojo maintenant ici. Nu is het een dojo. Tu rentres plus, c'est plus un chantier. Het is niet meer een werkplaats. T'enlèves tes chaussures. Doe je schoenen uit. Tu fais gacho. Casio. Et là, j'ai pris conscience
En op dat moment werd ik mij bewust Donc cette poutre dat deze balk me fait penser me liet denken au corps calleux aan de scheiding tussen de twee qui hersenhelften, sépare nos deux hémisphères. die onze twee hersenhelften scheidt van elkaar. On a été conçu comme ça. Zo zijn we gemaakt. Est-ce que c'est un handicap ou un avantage? Is het een handicap of is het een voordeel? Si on n'avait pas cette séparation entre les deux cerveaux, Als we deze scheiding tussen de beide hersenhelften niet zouden hebben, on serait certainement beaucoup plus géniaux. dan zouden we waarschijnlijk veel genialer zijn. Mais on ne le saurait pas. On ne le saurait pas. Maar we weten het niet. Donc ce handicap nous donne un avantage. Dus deze handicap geeft ons een voordeel. On peut connaître les deux We kunnen beide kennen. les deux aspects. Beide aspecten. Et on travaille inlassablement En we werken dus onophoudelijk à essayer de les rejoindre. aan dat wij trachten ze te verbinden met elkaar. Le côté sacré et le côté profane. Het heilige en het profane. Et en particulier donc En in het bijzonder dus en zazen. tijdens zazen. Ça a été prouvé scientifiquement. Wetenschappelijk is bewezen. Ils ont fait beaucoup d'études au Japon Er zijn veel studies verricht in Japan sur le cerveau. over de hersenen. Et bon, on a fait en général beaucoup d'études dernièrement sur la méditation. En ook de laatste tijd zijn er veel studies gemaakt over meditatie. Et on a observé que la méditation modifiait la structure du cerveau En men heeft geobserveerd dat meditatie de structuur van de hersenen verandert. à court terme, Een korte duur, mais également à long terme, surtout à long terme. maar vooral ook op de lange duur. C'est-à-dire des maîtres qui méditent depuis de longues années Bijvoorbeeld meesters die al heel veel jaren beoefenen, développent ontwikkelen. vraisemblablement, justement, il n'y a pas que la question de l'hémisphère gauche et droit. Ontwikkelen zijn. Maar je hebt niet alleen maar de linker en de rechter hersenhelft. Le cerveau est extrêmement complexe. De hersenen zijn uiterst complex. Ce qu'il faut développer, c'est la connexion globale entre les aspects de la conscience. Je moet de globale verbinding tussen de verschillende aspecten van het bewustzijn verbinden. J'en parlais avec le regard. Ik sprak over de blik, mais aussi avec donc les 5 sens, maar ook de 5 zintuigen. la conscience du chaud, du froid, Bewustzijn van warmte en kou. pouvoir regarder toute chose, voir toute chose, Alles tegelijkertijd kunnen waarnemen. pouvoir connecter la conscience éloignée et la conscience rapprochée, Het bewustzijn dat ver weg is en het bewustzijn dat dichtbij is kunnen verbinden met elkaar.
L'homme est obligé de réinventer sa liberté. De mens moet zijn eigen vrijheid opnieuw uitvinden. Donc en rapport à cela, Maître Dogen a écrit un poème. En hiermee te maken hebbend heeft Dogen een gedicht geschreven. Qui s'appelle Mujo Seppo. En het gedicht heet Mujo Seppo. Ça veut dire le sermon de la nature, Dat wil zeggen de preek van de natuur. l'enseignement de la nature. De onderwijzing van de natuur. Ou l'enseignement véritablement de Dieu. Of de ware onderwijzing van God. Donc je vous lirai ce poème cet après-midi. Ik zal jullie vanmiddag dit gedicht voorlezen.
avec les commentaires, hein, quelques commentaires de mon maître. Met commentaar van mijn meester. En tous les cas, tant que l'homme In ieder geval, zolang de mens tant que l'homme s'inspire de la nature, zich laat inspireren door de natuur, prend la nature comme exemple, comme modèle, de natuur als een voorbeeld neemt, als een model neemt, il ne se trompe pas tellement. vergist hij zich niet zozeer.